চোৰ সহজ তেওঁলোকৰ ঘৰখনত এতিয়া কোন আছে নাই ঘৰটো বন্ধই থাকে মাজে সময়ে ল'ৰা এটা আহি পেলাই চাফ চিকুণ কৰি আকৌ গুচি যায় কোন ল'ৰা মানে নামটো তুমি ইমানকৈ কিয় সুধিছা কোৱাচোন তোমাৰ নিজৰ নামটো বাৰু মনত আছেনে কিয় এইখিনিতে চাইন এটা কৰি দিয়াচোন তোমাৰ মনত আছেনে নাই মই চাওঁ কি হ'ল সামৰি থলা যে ছাৰে মোৰ কথাবোৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ কিয় টান পাইছে মোৰ ওপৰত ইমান কোনো বিশ্বাস নোহোৱা হৈ গ'ল নেকি ছাৰ তেওঁ যদি বিশ্বাস কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আচল কথাবোৰ উলিয়াবলৈ আৰু সহজ হৈ গ'লহেঁতেন নকৰিলেও মই হাৰি নাযাওঁ আচল কথাবোৰ মই উলিয়াইহে এৰিম ভগৱানে সকলোবোৰ চাই আছে তেখেতেই সহায় কৰিব মোক কিছুমান কথা প্ৰমাণৰ অবিহনে কোৱাটো ভুল মই এতিয়া যি কৈ আছো তুমি সেইটো শুনা দাদা তুমি ভবাৰ দৰে নহয় দাদাই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চক্ৰান্ত কৰি আছে দাদাৰ এই চক্ৰান্তবোৰে আমি মাহঁতৰ সন্মুখলৈ আনিব লাগিব তাৰ এটা স্পষ্ট প্ৰমাণ হৈছে এই ডকুমেণ্টছবোৰ তাৰমানে দাদাই মোৰ লগতো বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে এইভাবে মানুহক অন্ধভাৱে বিশ্বাস কৰিব নালাগে দাদাক কোনো কথাতে তুমি সন্দেহ নকৰা এইটো কথা দাদাই ভালকৈয়ে জানে তাৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আছিলে ইমান দিনে নহ'লে এনেকুৱা এখন ডকুমেণ্টছ তোমাৰ হাতত দি পঠিয়াব নেকি য'ত সকলোবোৰ কথাই স্পষ্ট মইতো ভাল নোহোৱাৰ অভিনয় কৰি থাকিমেই তুমিও দাদাৰ আগত কথাবোৰ গম নোপোৱাৰ অভিনয় কৰি থাকিবা আৰু দাদাৰ হাতত কি কি ডকুমেণ্টছ আছে সেইবোৰ কালেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত আমি সকলোবোৰ কথাই মাহঁতৰ আগত স্পষ্ট কৰি দিম আৰু চাইনটো কৰি দিম ভুলকৈ কিন্তু তাৰ আগতে কালি ৰাতিপুৱাই গৈ এই ডকুমেণ্টছখিনিৰ জেৰক্স কপি লৈ আহিবা দাদাৰ আচল চৰিত্ৰটো ধৰা পৰিবলৈ আৰু বেছি দিন নাই ঘৰখনত যে কি হৈ আছে নহয় নেজানো আৰু দেই সেইদিনাখন তোমাৰ ফাইল হেৰালে আজি আকৌ বাবাই কিবা ডকুমেণ্টছ হেৰাইছে দাদাৰ কি ডকুমেণ্টছ হেৰাইছে আপুনি কিবা জানে নেকি এইটো মই নেজানো নহয় তোমাৰ নিচিনা কিবা ক'লে দুপৰী কলেজৰ নহয় কোম্পানীটো নিজৰ নামলৈ তুলিব বিচৰা ডকুমেণ্টছৰ ফাইলটোহে কি হ'ল তুমি আচৰিত হৈ গ'লা যে আপুনিবোৰ কি কথা কৈ আছে মাইনিমা একো ভুল কোৱা নাই দাদাই আমাৰ কোম্পানীটো নিজৰ নামলৈ নিব বিচাৰিছে কি কি প্ৰমাণ আছে আপোনাৰ ওচৰত কি প্ৰমাণ লাগিব তোমাক যে স্পষ্টকৈ আৰু শুদ্ধকৈ কৈছে মই তোমাক সকলো বুজাই আছো কি হ'ল এইবাৰ আকৌ সন্দেহৰ আঙুলি তোৰ ওপৰতো পৰিল নেকি সন্দেহৰ আঙুলি টোৱাবলৈ মই তেনেকুৱা কাম কিবা কৰিবও লাগিব নহয় তেনেহ'লে ইমান টেনশ্যনত কিয় আছ ঘৰখনত আচলতে বেলেগ কিবা এখনহে নাটক চলি আছে সেইটো কাৰণে কি হৈছে ভালকে কচোন কালিৰ পৰা মানুহবোৰৰ আচৰণবোৰ অলপ বেলেগ হোৱা নাই জানো তুমি এফালে ডাঙৰ এটা টেনশ্যনত আছে এফালে আকৌ দুপৰিব দুবৰীয়ে দেখোন আগৰ পৰা তেনেকৈয়ে থাকে ভালকে লক্ষ্য কৰিবাচোন কালিৰ পৰা অকণমান বেলেগ টেনশ্যনত আছে
আৰু মামাই দেখোন এইকেইদিন একেবাৰে ডাঙৰ দাৰ লগতহে ব্যস্ত হৈ আছে। কি বা কথা পাতি আছে একো ধৰিবই পৰা নাই। মামাক ভালকৈ বুজাইছে চাগে। বুজোৱাৰ ধৰণটো দেখি মোৰ কিন্তু বেলেগ সন্দেহহে হৈছে। মই মিছা কথা কোৱা নাই দুপৰী। মোৰ আগৰ সকলোবোৰ কথাই মনত পৰিলে। মই এতিয়া পাহৰাৰ অভিনয়হে কৰি আছো। মই কেনেকে বিশ্বাস কৰি? এইখন পঢ়ি চোৱা, সকলোবোৰ কথা গম পাবা। তাৰমানে মই ভবা কথাবোৰ সঁচা। অঁ, দাদাই আমাৰ লগত বহুত ডাঙৰ চক্ৰান্ত কৰি আছে। আৰু এইবোৰ যদি সোনকালে ধৰা নেপেলাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি চব বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিম। আপুনি মাক কথাবোৰ কৈ দিয়া নাই কিয়? নাই কোৱা। মায়ে দাদাক বহুত বেছি ভাল পায়। এতিয়া সেইকাৰণে মাক এইবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰো। মায়ে বহুত কষ্ট পাব এইবোৰ কথা গম পালে। হ'লেও মাক কথাবোৰ জনাব লাগিছিল, নহ'লে দাদাৰ আচল ৰূপটো মায়ে গমেই নাপাব। আৰু মাহঁতে একো নজনাকৈ আমি একো কৰিবও নোৱাৰো। মামা আৰু মায়েহে দাদাক শাস্তি দিব পাৰিব। বৰদেউতাৰ ল'ৰা যদিও সি মায়ে তাক জোখতকৈ বহুত বেছি মৰম কৰে। মায়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰিব এইখিনি। সেইকাৰণে মায়ে দাদাৰ আচল ৰূপটো জনাৰ বৰ দৰকাৰ। তেতিয়াহে দাদাক শাস্তি দিব পাৰিব। নহ'লে দাদাই ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ভয়ানক কাম কৰি গৈ থাকে। চাইনটো যদি কৰা নাই, কাগজখন লৈ আহিবা। তেনেহ'লে চাইনটোৰ কি হ'ব? তাই চাইন কৰালে আমি ৰখি থাকিব নোৱাৰো নহয়। কেনেবাকে যদি কোনোবাই দেখে নহয়, তুমি কিন্তু কোম্পানীৰ মালিক হ'ব নোৱাৰিবা। ক'ত গৈছিলা? এনেই অকণমান ওলাই গৈছিলো। তুমি চাইনটো কৰালানে? মই এবাৰ সুধি আহোঁ ৰ'ব। চাইনটো যদি কৰা নাই, কাগজখন লৈ আহিবা। তেনেহ'লে চাইনটোৰ কি হ'ব? তাই চাইন কৰালে আমি ৰখি থাকিব নোৱাৰো নহয়। কেনেবাকে যদি কোনোবাই দেখে নহয়, তুমি কিন্তু কোম্পানীৰ মালিক হ'ব নোৱাৰিবা। কিবা এটা কৰি দুবৰীৰ ভায়েকৰ হতুৱাই চাইনটো কৰাব লাগিব। ভাগি পৰিব দুবৰী। বৰদেউতাৰ ল'ৰা যদিও সি মায়ে তাক জোখতকৈ বহুত বেছি মৰম কৰে। মায়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰিব এইখিনি। কি হ'ল দুবৰী? নাই, একো নহয়। দুবৰী কোৱা। অফিচলৈ আহিলে নেকি বৰ্মন খুৰা? মই আহিলোৱেই ওলাই। এতিয়া মই এপাক চাইডলৈ যাম, তাৰপিছত অফিচলৈ যাম। আচ্ছা, ফাইলবোৰ চেক কৰি হৈছেগেনে?
2-3 দিন লাগিব। দুই তিনিদিন নহয় বৰ্মন খুৰা। আমি আজিৰ ভিতৰতে সকলোবোৰ কাম শেষ কৰিব লাগিব। ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে দেৰি কৰি থাকিলে নহ'ব বৰ্মন খুৰা। আমি ইমান দেৰি কৰি থাকিলে আমাৰ উদ্দেশ্যত সফল হ'ব নোৱাৰিম। এটা কাম কৰক, আজি আপুনি নহ'লে নীলিম দাক অফিচলৈ আহিবলৈ মনা কৰক। নীলিম দাক যি প্ৰকাৰে নহ'লেও চিমখনৰ ৰহস্য উলিয়াবলৈ লাগি থাকে। মই অফিচৰ কামবোৰ অকলে সম্ভৱ। ঠিক আছে, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। আজি অফিচলৈ ময়ে যাম, হ'ব? মুঠতে যেনেকৈ নহওক কিয় আমি কাইলৈৰ ভিতৰতে সকলোবোৰ কাম কৰি শেষ কৰিবই লাগিব। ঠিক আছে বাৰু, হ'ব, মই গৈ আছোঁ। এতিয়া কি কৰিবা? দাদাই চাইনটো বিচাৰি আছে নহয়। দাদাই বাকী ডকুমেণ্টছবোৰ ক'ত ৰাখিছে? ৰুমতে ৰাখিছে। ৰুমত নাই, সেইদিনাখন মই গোটেইখন চালোঁ। দাদাই লুকুৱাই ৰাখিছে। ক'ত ৰাখিছে জানা নেকি? এদিন সোমাই থকা দেখিছিলোঁ। সেইখিনি তুমি আনি দিব পাৰিবানে? বিচাৰি চাব লাগিব। আচ্ছা, তুমি এতিয়া এইখিনিতে ভুলকৈ চাইন এটা কৰি দিয়াচোন। বেছি দেৰি কৰি থাকিলে দাদাই সন্দেহ কৰিব। এইখনত যদি মই এতিয়া চাইন কৰোঁ, দাদাই গৈ বাকী ডকুমেণ্টছখিনি লৈ উকিলৰ ওচৰ পাবগৈ। তুমি প্ৰথমতে বাকী ডকুমেণ্টছখিনি বিচৰাচোন। দাদাটো এতিয়া ঘৰতে আছে। ক'ত লগ পাইছিলা তুমি? বাৰাণ্ডাতে বহি আছে। দাদাক মই কিবা এটা কৰি হ'লেও ৰাখিম। তুমি যোৱা, এইখন লোৱা। সেইবোৰ কৰি সি নিজে নিজৰ বিপদ চপাই নলয়। ফাইলটো হেৰাইছে বুলি গমো পায় যদি সেইটো কথা ডাইৰেক্ট নকয়। কিন্তু আন কিবা হেৰাইছে বুলি কৈতো আমাৰ ৰুমত বিচাৰিব পাৰে। তুমি ফটো মাৰা, যি কৰা কৰি থাকা। মুঠৰ ওপৰত সোনকালে পাৰা। মই ফাইলটো দাদাৰ ৰুমত থৈ আহোঁ। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। গুড মৰ্ণিং প্ৰহেন। আচ্ছা প্ৰহেন, ছাৰ আদিত্য আহিল নেকি? নাই আহা, আপুনি প্ৰথম ছাৰ। দিয়া, মোক চাহ একাপ দিয়া। ঠিক আছে। আজি ছাৰৰ মুডটো বেলেগ যেন দেখিলোঁ। চা
সমুদ্ৰ ইমান টেনশ্যন কিয় লৈ আছা? টেনশ্যন ল'ব লাগিব মাইনী। ফাইলটো হেৰুৱাৰ কথা দাদাই যদি কিবাকে গম পায় নহয়, দাদাই কিন্তু মনে মনে বহি নাথাকে। প্ৰথম সন্দেহটো তোমাকেই কৰিব। কিবা কৈ আহি যদি আমাৰ ৰুমত চেক কৰে নহয়, তেতিয়া সেইবোৰ কৰি সি নিজে নিজৰ বিপদ চপাই নলয়। ফাইলটো হেৰাইছে বুলি গমো পায় যদি সেইটো কথা ডাইৰেক্ট নকয়। কিন্তু আন কিবা হেৰাইছে বুলি কৈতো আমাৰ ৰুমত বিচাৰিব পাৰে। তুমি ফটো মাৰা, যি কৰা কৰি থাকা। মুঠৰ ওপৰত সোনকালে পাৰা। মই ফাইলটো দাদাৰ ৰুমত থৈ আহোঁ। ফটো মাৰিলে নহ'ব। দাদাৰ আচল ৰূপটো যদি দেখুৱাব বিচাৰিছা তেনেহ'লে ডকুমেণ্টছবিলাক আমি অৰিজিনেল দেখুৱাব লাগিব। কিন্তু কেনেবাকৈ যদি আমাৰ ৰুমত পায়? নাপায়। সেইবোৰ অলৰেডি মই নিৰাপদ ঠাইলৈ নিছোৱেই। এতিয়া অপেক্ষা মাত্ৰ সময়লৈ। অফিচৰ পৰা আহোঁগৈ। মনো জানো অফিচ যোৱা নাই? অঁ, অলপ আগতে ওলাই গ'ল। তুমি দেখোন তাৰ লগতে যাব পাৰিলাহেঁতেন। অঁ, মানে সেইটো সময়ত মই যাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ নহয়। বৰ্মন খুৰা আৰু নীলিমে পুৰণা ফাইলবোৰ চেক কৰি আছিল। তেতিয়া দাদাই কিবা খেলি মেলিবোৰ ধৰা পৰাৰ কথা গম পাই মোক অফিচলৈ পঠাইছিল। আৰু তুমি কৈ সকলোবোৰ খেলি মেলি ঠিক কৰি দিলাগৈ। আগতে এইবোৰ কথা গম পোৱা হ'লে মই দাদাক এইবোৰ নকৰিলোহেঁতেন। ধৰা পৰিবলৈ এৰি দিলোহেঁতেন। সেইটো কাম তুমি এতিয়াও কৰিব নোৱাৰানে? दादी अम्मा और भूखे सर खरगोश के सोने की नेतृत्व कहानी है गाइस। ये आज हम लोग इसको खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। हम लोग बहुत समय पुरानी बात है। एक घने और शांत जंगल में एक प्यारा सा खरगोश परिवार रहता था। उसमें पापा खरगोश, मम्मी खरगोश और उनके 3 नन्हे बच्चे रिंकू, मिंकी और चिंकू रहते थे। यह परिवार बहुत खुशहाल परिवार था। अब मिलकर घास खाते, फल इकट्ठा करते और बच्चों से कहानी सुनते। कॉन्टेस्ट खरगोश और जंगल की सोने से पहले की मोरल स्टोरी। गब्बर की धमकी, जंगल में फिर से प्यार। इसका प्रेरणादायक कहानी से क्या सीख मिलती है? ये मोरल है, जैसे कि कोई भी इसी की हेडिंग लाइन है, हाइट लाइन। पर अचानक जंगल में सूखा पड़ गया, जिसमें खाने की चीज़ कम होने लगी। तभी जंगल में एक खतरनाक शेर, जिनका नाम गब्बर था, आ गया। वह बहुत गुस्से वाला और सर्वाधिक शेर था। वह छोटे जानवरों को डराता, उनका खाना छीन लेता और उन्हें जंगल से निकाल देता। खरगोश और जंगल की सोने से पहले की मोरल स्टोरी। खरगोश परिवार अब बहुत भूख और डरा रहने लगा। दिन भर वे लोग खाना ढूंढते रहते लेकिन कुछ नहीं मिलता। एक दिन पापा खरगोश खाना खोजते खोजते दूर तक निकल गए। तभी रास्ते में गब्बर का आ गया और पापा खरगोश को दौड़ाने लगा। पापा खरगोश जान बचाकर भागे और भागते भागते जंगल के पुराने हिस्से में पहुंच गए। वहां उनको एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। थककर और घायल होकर वे उसके सामने गिर पड़े। उसी झोपड़ी में रहती थी दादी अम्मा, एक बुजुर्ग महिला जो जंगल में अकेली रहती थी। दादी अम्मा की भी अपनी अलग स्टोरी है, जिसमें मैंने इस पोस्ट अकेली दादी अम्मा की कहानी में लिखा है। बूढ़ी दादी अम्मा जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। उन्होंने
जब पापा खरगोश को देखा तो तुरंत उन्होंने उठाया और झोपड़ी के में लाई घाव साफ किया, अच्छी सेवा की और गरम सूप पिलाई। ये खरगोश है, दादी माँ है जिनको सूप पिलाई। पापा खरगोश ने रोते हुए कहा, मेरा 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी भूखे और डरे हुए हैं, हमें गब्बर से बचा लीजिए। दादी अम्मा ने प्यार से कहा, बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने परिवार को यहाँ ले आओ। अब मैं तुम्हारी दादी हूँ और जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। पापा खरगोश वापस गए और सारी बातें अपने परिवार को बताएं। फिर अपनी पत्नी से राय मशवरा करके अगले ही दिन पूरे परिवार दादा अम्मा के पास आ गया। दादी अम्मा ने उनके लिए एक छोटा सा बिल बनाया। दादी अम्मा ने अपने बगीचे में ताज़ी सब्जी उगाती थी। इन्हीं ताज़ी सब्जी को हर दिन खरगोश का परिवार को खिलाया और उन्हें खरगोश के बच्चों को रात में सोने से पहले कहानी सुनाई। रिंकी, मिंकी और चिंकू तो दादी से ऐसे घुल मिल गए जैसे वह सगी दादी हों। अब खरगोश परिवार खुश था, लेकिन गब्बर को ये बात पसंद नहीं आई। गब्बर की धमकी। एक दिन गब्बर गुस्से से झोपड़ी के पास पहुंचा और गरजते हुए बोला, बूढ़ी औरत, मेरे शिकार को छुपाना बंद कर, अभी के अभी उन्हें मेरे हवाले कर दो। दादी अम्मा बिना डरे बाहर आईं और अपनी छड़ी टेकते हुए बोली, गब्बर, क्या तुम्हें लगता है कि जानवर को डराकर तुम सच्चा राजा बन सकते हो? गब्बर ने गुस्सा से कहा, मैं ताकतवर हूँ, जंगल मेरा है। दादी अम्मा मुस्कुराए और बोली, सच्चा राजा वो होता है जो कमज़ोर की रक्षा करता है, ना कि उन्हें डराता है। ताकत केवल दूसरों को बचाने के लिए होनी चाहिए, मारने के लिए नहीं। गब्बर थोड़ी देर चुप रहा। उसने अपनी माँ की बातें याद आ गई, जो बचपन से उसे सिखाती थी कि दूसरे की सेवा में ही सच्चा बल है। गब्बर की आंखों में आंसू आ गई। उसने दादी अम्मा से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बदलना चाहता हूँ। गब्बर शुरू से ऐसा नहीं था, उसके साथ भी बुरा हुआ था। बचपन में ही शिकारी उसके माँ बाप को कैद करके उसे अलग कर दिए। उसी वक्त से गब्बर गुस्सा वाला बन गया। अब दादी अम्मा की बात उसे फिर से उसकी माँ को याद दिलाती थी। यही वजह से वह गब्बर सुधरना चाहता था। दादी अम्मा ने उसे गले लगाया और कहा, जब तुम अपनी गलती मान लेते हो तभी असली बहादुर बनते हो। उस दिन के बाद गब्बर ने शिकारी करना बंद कर दिया। अब वह जंगल के सभी जानवरों की मदद करता, खाना बांटता और बच्चों के साथ खेलता। रिंकी, मिंकी और चिंकू उसकी पीठ पर चढ़कर
झूला झूलते हैं। जंगल में फिर से प्यार। जब जंगल में डर नहीं, प्यार और दोस्ती की माहौल था। सभी जानवर खुश थे और दादी अम्मा को जंगल की माँ कहकर बुलाते थे। ये भी पढ़ें 100+ सोने के पहले की नेतृत्व कहानी। इस प्रेरणादायक कहानी से क्या सीख मिलती है? दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी ताकत होती है। बुजुर्गों की बात हमेशा सही मार्ग दिखाती है। हर बुरे व्यक्ति बदल सकता है अगर उसे सच्ची सीख मिले। डर से नहीं, प्यार से दुनिया चलती है। तो गाइस, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? हमें दिल से पता है आप लोग को बहुत बढ़िया लगी। देखिए, अब जंगल में डर नहीं रहा, क्योंकि गाइस देखिए, अगर एक इंसान के जीवन में कोई गाइड करने वाला आ जाता है ना, तो वो आदमी बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखो यार, किसी के जीवन में माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, वो अपने अकेला हो जाता है, तो उसके अंदर एक वो भावना होती है ना कि वो दूसरे को देख के गुस्सा करना, जलना, जेलस होना, क्योंकि यार उसको प्यार नहीं मिलता है। जब उसको भी प्यार, जैसे माँ बाप का प्यार सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस, हम ये कहते हैं भैया, किसी को भी अपना, हर इंसान को ही अपना मानिए, क्योंकि प्यार प्यार होता है। तो गाइस, कैसा लगा मेरा ये कहानी? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। जब तुम अपनी गलती मान लेते हो तो तभी असली बहादुर होते हो। हाँ गाइस, ये जो हेडलाइन है ना, अगर आप अपनी गलती मान लेते हैं, जैसे कि आपने कोई गलती कर दिया, अगर उस गलती को आप मान लेते हैं तो आप सबसे बहादुर इंसान हो। ठीक, शिकारी करना बंद कर दिया। देखो, दादी माँ की बात मान के उसने शिकारी ही करना बंद कर दिया, क्योंकि यार उसमें कुछ नहीं है ना गाइस। हमें कभी भी किसी की जीव हत्या करके, आजकल तो लोग मांस मछली, इंसान ही रावण हो गया भाई। रावण तो रावण ही था, लेकिन इंसान भी तो रावण हो गया भाई। ये दूसरे की सेवा में ही सच्चा बल है। देखिए, दूसरे का सेवा करना चाहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के ही सेवा में सच्ची बल होती है। मुझे माफ़ कर दो, मैं बदलना चाहता हूँ। जब उसे कोई इमोशनल बात करना या उसे सब पता चल जाता है ये करने से हमें कोई लाभ नहीं है, हमारा हानि ही हानि है, तो क्या करता है कि वो सारी बदलना चाहता है कि मैं भी बदल जाऊँ। गब्बर, क्या तुम्हें लगता है कि जानवर को डराना तुम्हारी सच्ची राजा है? हाँ, जब किसी के पास ज़्यादा ताकत होती है तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हमें ताकत है, हम सबको डरा के रखेंगे। ये अरे तुम्हारे पास ताकत है भैया, तो डराना क्या यार, एक दूसरे का हेल्प करके, मदद करके उसकी देखभाल करो, कि नहीं गाइस? मैं ताकत हूँ, जंगल मेरा है। हाँ, घमंड आ जाता है किसी के अंदर, पैसा ज़्यादा हो जाता है ना, उसके अंदर घमंड आ जाता है कि देख ले भाई, मेरे पास इतना पैसा है, ये है वो है। ये कभी घमंड नहीं करना चाहिए भैया, क्योंकि जब घमंड चूर चूर होता है ना, जैसे शेर का हुआ ना, उससे सबका हो जाएगा। बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं, अपने परिवार की को यहाँ ले आओ। देखिए, दादी माँ बोलती हैं, बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने परिवार को आप यहाँ पे लेके आओ, मैं उनका देख रेख करूँगी। आखिर दादी माँ कितने भी करो कि खरगोश से तो ताकतवर ही है ना, तो उसने अपनी दादी माँ का फर्ज अदा किया। तो गाइस, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? प्लीज़ इस कहानी को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपका प्रिय भाई जागृति पांडे। कैसा आपको लगा ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस।